Hello students, welcome to Aspire Academy. Aspire Academy is a non-profit organization jota ami classes provide koru for classes 9 to 12 aru amar YouTube channel ot hodai eta free video jai aru for detailed class amar website ot goi enroll korile pai jaba. আমি কৰি আছিলো ক্লাস 9 ৰ জিওগ্ৰাফি পাৰ্টৰ চেপ্টাৰ 2 এটমস্ফিয়াৰ আৰু আমি লাষ্ট ক্লাছত ট্ৰান্সৰ কথা পঢ়িলো এতিয়া আমি পঢ়িম সাইক্লোনছৰ কথা সাইক্লোনছ কেনেকে অৰিজিনেট কৰে সাইক্লোনছ কিমান কেটা টাইপৰ হেকেটা আজি আমি পঢ়িম The state of atmosphere in circulation in which high velocity wind takes a cyclic path around low pressure centers are called cyclones. Cyclones কাক কয় এটা atmosphere যত circular এনেকা wind create হয় with high velocity বহুত speed থাকে আৰু cyclic path মানে এনে circular path এটা form কৰে আৰু এটো আমাৰ low pressure regions হয় low pressure centers হয় হেতুকে cyclones বুলি কয় As the atmospheric pressure is much higher in the areas around low pressure centers or low pressure centers or air pressure বহুত high থাকে of the cyclones the wind velocity also becomes very high আৰু তেতিয়া আমাৰ windৰ যোনটো velocity হয় যোনটো speed হয় এটো বহুত বেছি high হৈ যায় Mainly cyclones are of two types. Cyclones দুটা টাইপৰ আছে এটা হল tropical cyclone second to হল mid latitude or extratropical cyclone এতিয়া আমি tropical cyclone পঢ়িম When high velocity of wind from high pressure regions take a cyclic path of violent nature all around a low pressure region in the tropical region is called tropical cyclones. Tropical cyclones কাক কয় যেতিয়া এটা circular pathৰ wind এটা high velocity blow কৰে low pressure especially in tropical regions হেতুকে tropical cyclones বুলি কয় It is worth mentioning that due to Earth's diurnal rotation মানে Earth যে sunor চাৰিওফালে rotate কৰে হেতুকে diurnal rotation বুলি কয় Such cyclonic wind blows anti-clockwise direction anti-clockwise আমাৰ এটো clock হয় clockwise হলে এটো সাইডে যাব right side হলে ঘুৰিব but anti-clockwise left side পৰা ঘুৰে ulta side opera anti-clockwise in northern hemisphere anti-clockwise ঘুৰিব এটো আমাৰ earth south hemisphere to north hemisphere anti-clockwise ulta ke ঘুৰিব আৰু southern hemisphere clockwise মানে সিধা clock যেনেকে normally ঘুৰে হেনেকে ঘুৰিব The velocity of tropical cyclone varies from 120 kilometers to 280 kilometers per hour বহুত স্পিডত আহে 120 kilometers to 280 kilometers per hour আহে এতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলো যেতিয়া এটা উইন্ডৰ বহুত হাই speed থাকে with from high pressure region পৰা একদম high speedত আহে আৰু এটা circular path লৈ cyclic path লৈ আৰু বহুত violent in nature হয় যত ঘৰছৰ ভাঙি দিয়ে tsunami creation হয় হেনেকা যেতিয়া creation হয় পুরা মানুহক evacuate কৰি দিয়া হয় coastal regions পৰা আমাৰ ওড়িশাত বহুত আহে আমাৰ coastal regions বহুত এনেকা cyclones আহি থাকে every year আৰু low pressure belt লকে যেতিয়া আহে especially tropical regions তেতিয়া হেকাৰণে এটো tropical cyclone বুলি কয় because tropical regions আহে আৰু এটো এফেক্ট কৰে আমাৰ অৰ্থৰ যোনটো rotation হয় হেতুৱে এফেক্ট কৰে উইন্ডৰ ব্লো কেনেকে কৰিব তো নৰ্থ হেমিস্ফিয়াৰত আমাৰ এন্টি ক্লকৱাইজ হয় মানে ঘড়ীটো যেনেকে ঘুৰে তাৰ উল্টা সাইডে দি ঘুৰিলে এন্টি ক্লকৱাইজ বুলি কয় এটো নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত হয় আৰু সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজে ঘুৰে ঘড়ীটো নরমালি যেনেকে ঘুৰে হেনেকে উইন্ডটো ঘুৰে আৰু উইন্ডৰ স্পিড বহুত বেছি হয় 120 km to 280 km per hours হ'ব পাৰে So, এটো low pressure center হয় আমাৰ ইয়াৰ চাৰিওফালে wind টো ঘুৰি আছে এটো আমাৰ northern hemisphere হয় northern hemisphere উল্টা সাইডৰ পৰা wind টো blow কৰি আছে clock টো আমাৰ এনেকে ঘুৰে
কিন্তু এইটো আমাৰ এনেকে ঘূৰি আছে উল্টা সাইডৰ পৰা ঘূৰি আছে বাট আমি যদি সাদার্ন হেমিস্ফিয়াৰত চাও ইয়াতে সিধাকে ঘূৰি আছে clockwise direction ঠিক আছে The tropical cyclone is formed only during the summer season solely under the influence of oceanic environment. Our tropical cyclone ketia form hoy only during summer seasons. Gorom dinot he tropical cyclone to formation hoy solely under the influence of oceanic environment. Ki ho karne hoy amar ocean or junto environment hoy hetur upor depend kori cyclone to ahe. After complete formation of the low pressure center, it moves towards the sea coast gradually. Jetia low pressure center to low pressure thake cyclone or center to ekdom major to low pressure thake তেতিয়া যেটা ফর্মেশন করা হয়ে যায় লো প্রেসার সেন্টার এতিয়া তেতিয়া কোস্টাল রিজনস লৈ যায় ব্লো হৈ পেলাই এন্ড গ্রাজুয়ালি এন্টার্স ইনটু ল্যান্ড মাস আর ল্যান্ড মাসৰ লকে এন্টার কৰে আমি জানো যেতিয়া cyclones আহে বহুত স্পিডত আহে বহুত দিনৰ লকে সাইক্লোন তো আহিয়ে থাকে আমি নিউজত দেখি থাকো তেতিয়া যোনবোৰ মানুহ কোস্টাল এৰিয়াছত থাকে সিহঁতক ইয়াৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰি দিয়া হয় মানে খালি কৰি দিব কয় সিহঁতক লৈ যায় গভৰ্ণমেণ্টে ক্যাম্পছত ৰাখে বেলেগ জায়গাত ৰাখে দূৰত ৰাখে সাগৰৰ পাৰৰ পৰা কাৰণ wind to oceanot form হৈ পেলাই ল্যান্ডৰ লকে আহি যায় আৰু বহুত ডিস্ট্ৰাক্টিভ হয় বহুত ভয়ানক হয় বহুত ভাইলেন্ট হয় ঘৰ চৰ ভাঙি দিয়ে সেইকাৰণে বহুত মানুহ মৰেও হেনেকে তো মানুহবোৰক ইভাকুৱেট কৰি দিয়া হয় বিকজ অকল ওশানত নহয় ওশানৰ পৰা ল্যান্ডটো গুচি যায় As a very high amount of energy is released from the well-developed tropical cyclones, such cyclones are quite violent. Both violent hoy, destructive hoy, moi jenike kolu ghor sor bhangi diye kar manuhborok evacuate kori diye and harmful in nature. Such cyclonic storms remain active for a long time. Bahut বেছি টাইমৰ কাৰণে এক্টিভ হৈ থাকে আমাক ওয়ার্নিং দিয়ে 2 উইকস মান আগৰ পৰা এই সাইক্লোন আহি আছে তো আমি ইভাকুৱেট কৰিব লাগে আমি সদায় নিউজত দেখো আজি এখিনি আহি পালে আজি বে অফ বেংগলত আছে আজি ওড়িশাৰ ওচৰত আছে এনেকে আমি এভৰিডে আপডেটস পাই থাকো আৰু বহুত দিনৰ লকে চলি থাকে সাইক্লোনটো covering a large area of earth surface pura coastal area to cover kori ahe Every year, there is huge loss of lives. বহুত মানুহ মৰে because of cyclones and properties মানুহবোৰে ঘৰ চৰ এৰি গুচি যায় cyclone আহিলে ঘৰ চৰ ভাঙি যায় তো বহুত properties not only human lives but properties who loss হয় due to tropical cyclones in southeastern part of North America kot হয় southeastern part North America's southeastern part of hoy, eastern part of Japan not hoy, and east coast of India. Aru India east coast of hoy, Orissar fale hoy. Like I said, kun keta jagat hoy monot rakhiba southeast of North America, east part of Japan, and east coast of India. However, the volume of danger in recent times have been slightly reduced due to introduction of forecasting system for possible occurrence of cyclone. আৰু এতিয়া আগতে যেনেকে ড্যামেজ হৈছিল এতিয়া সেই ড্যামেজ হোৱাকে কমিছে কাৰণ এতিয়া আমি আগৰ পৰাই ফৰকাস্ট কৰি ওয়েদাৰ ফৰকাস্ট থাকে নিউজত কৈয়ে থাকে পেপাৰত দিয়ে থাকে যে এইটো চেঞ্জ আহিব সাইক্লোন আহিব বা ধুমুহা আহিব আজি বৰষুণ দিব আমি আগৰ পৰাই গম পাই থাকো তো আগৰ পৰা গম পোৱা কাৰণে কি হৈছে আমি মানুহবোৰক আগতে খালি কৰি দিও সেইকাৰণে এতিয়া এই ড্যামেজটো এতিয়া কমিছে এবোৰ আহিব পাৰে কিহৰ কাৰণে কমিছে because introduction of forecasting system forecast কৰে টেলিভিছনত forecast কৰে ৰেডিঅ'ত forecast কৰে এনেকে আমি গম পাও আৰু we take safety measures It is known as typhoon আৰু বেলেগ বেলেগ নামে দি জানা যায় বেলেগ বেলেগ জায়গাত কি নামে দি জায়গা জানা যায় হেতু আহিব কোনকেটা জায়গাত হয় হেতু আহিব সাউথ ইস্টার্ন পার্ট অফ নর্থ আমেরিকা সাউথ ইস্ট কোস্ট অফ আসাম এবোৰ আহিব সৰি ইন্ডিয়া এবোৰ আহিব সো সৰু সৰু কোৱেশ্চন বুকৰ মাজৰ পৰা আহি যাব পাৰে তোমালোকৰ এমসিকিউ এতিয়া আহিব আমি ডিসকাস কৰিম এবোৰ সব ইনক্লুডেড থাকিব ঠিক আছে It is known as typhoon in coastal area of Pacific in the east. Typhoon বুলি কয় Pacificত
Then hurricane in West Indies, hurricane বুলি কয় West Indiesত, cyclone কয় Indian Oceanত, cyclone বুলি কয় বৰদৈচিলা কয় অসমত, বৰদৈচিলা আমি যে কওঁ বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ গৈছে, it's a cyclone only. বহুত গছ ভাঙি যায় ন, টিং চিং উৰি যায়, ঘৰ চৰ ভাঙি যায়, and willy in north western coast of Australia. ঠিক আছে, নাম কেইটা মনত ৰাখিবা, ইজি হয়। আৰু কোনটো জেগাত হয়, কেনেকে আমি প্ৰিভেন্ট কৰিছো, এটা কেনেকে ৰিডিউস হৈছে ডিস্ট্ৰাকশন, বিকজ আমি আগৰ পৰাই গম পাই থাকো, বিকজ ফৰকাষ্ট হৈ থাকে আৰু আমি আগৰ পৰাই সেফটি মেজাৰ্স লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰো। এতিয়া আমি সেকেন্ড টাইপ অফ সাইক্লোন টু পঢ়িম, extratropical cyclone or mid-latitude cyclone. The cyclone formed the cyclone formed in the temperate and high latitude regions are called temperate cyclone or extratropical cyclone. So extratropical cyclone or দুটা নাম আছে, এটা mid latitude আৰু এটা হল temperate cyclone. ঠিক আছে, the extratropical cyclone are formed between 30 degrees and 65 degrees latitudes both in north and southern hemisphere. So অৰ্থৰ 30 degree to 65 degree latitude দুটা হেমিস্ফিয়াৰতে এই সাইক্লোনটোৰ ফৰ্মেশন হয়। As this type of cyclone is formed in the frontal region, are created as a result of meeting of wind waves, mainly diverse characteristics is also known as wave cyclone. Aru eto frontal regions creation hoy, frontal regions kot hoy, keneke hoy, jeta duta opposite wind duta direction duta beleg direction aprahi mix hoy, tita frontal region start hoy, aru tate wind jetia log lage tetia diverse characters hoy, beleg characteristics thake, eta thanda eta gorom eta besi density eta kom density, tetia hetuke wave cyclone buliu koy. When warm wind of tropical region and cold wind of polar region meet each other due to attraction of low pressure center in the mid latitude region, a polar front is formed. At a polar front create hoy jetia yate wind to meet hoy from warm tropical wind to cold polar region. আৰু ইয়াতে unstable atmospheric condition এটা creation হয়, বহুত dangerous condition এটা creation হয়, আৰু এটোকে extratropical cyclone বুলি কয়। It is because of this cyclone the temperate region often witness change in weather change ahe, unstable atmospheric condition hoy, although the shape of such cyclone are generally circular, but ketiaba v shape otu hiote formation lua start kore. Most of the temperate cyclones have a diameter varying between 300 km to 1500 km, aru cyclone or diameter to 300 km to 1500 km loi vary kore. And one such cyclone covers an area of 1.6 million square kilometer. Aru eneka eta iman dangor cyclone eta hoy je eta timeote 1.6 million square kilometer cover kori loy. Like that of tropical cyclones, in the case of temperate cyclones also low pressure is located at the center. jeneke ami tropical saisilo cyclone or center to mass to low pressure thake, teneke extratropical to low pressure thake, and the pressure gradually increases outside. Yate majot low pressure thakibo, but outer ring khini pressure to bahi jai thakibo. Thik ase, the atmospheric pressure difference between the center and the peripheral part of such cyclones vary from 10 to 35 millibar. Yate low pressure thakibo aru outer ringot
high pressure থাকিব তো এই ডিফারেন্স টু ডিফার কৰে between 10 millibar to 35 millibar ঠিক আছে the velocity and violent nature of cyclone depends mainly on this pressure difference আৰু cyclone to কিমান speed হ'ব কিমান violent হ'ব এই প্ৰেছৰৰ যোনটো ডিফাৰেন্স থাকে চেন্টাৰৰ লো প্ৰেছৰৰ আৰু পেৰিফেৰেল মানে বাহিৰৰ আউটাৰ ৰিং খিনিৰ হাই প্ৰেছৰটো ডিফাৰেন্স কিমান থাকে হিমানে হেতুই ডিটাৰমাইন কৰিব কিমান ভাইলেন্ট হ'ব কিমান স্পীড হ'ব এই সাইক্লোনটো gradually the cyclones of the temperate region moves from the southwest towards northeast southwestor পৰা northeaster লকে এই সাইক্লোনটো মুভমেন্ট হয় Such cyclones can be formed at any time of the year. Amar tropical to okal summerot ahisile but etu any time of the year create hobo pare. These cyclones often cause dense clouds and heavy rainfall. Ekdom cloudy hoi thake aru bahut beshi borokhun hoy. Heavy rainfall. When the air of higher layer of such cyclones becomes very cold it often results in thunderstorms and hail aru jetia higher layer to সাইক্লোনৰ বহুত ঠান্ডা হৈ যায় তেতিয়া বতাহ ধুমুহা দিয়া স্টার্ট হয় but after some time the sky becomes clear without any rainfall and cloud একদম ধুমুহা সুমুহা দিয়া পিছত এটা তাৰ পিছত একদম ক্লিয়াৰ স্কাই থাকে একো ডাৱৰ নাথাকে বৰষুণ নাথাকে একো নাথাকে of course due to mid air movement it remains somewhat cold mid air movement থাকে সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰটো ঠাণ্ডাই থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়িম এন্টিসাইক্লোন Anticyclone কি হয় When after formation of a high pressure belt covering a wide area a divergent wind from its center takes a cyclic path is called anticyclone high pressure belt jetia wind movement hoi thake aru wind movement hoi thakute jetia divergent hoy kisuman wind separate hoi jay tetia he separate hua wind bure eta cyclic path loy eta circular path loy just like cyclones aru hetuke anticyclone buli koy As the atmospheric pressure becomes the highest at the center, anticyclone is opposite of cyclone. Cyclone at amar center of majot low pressure asile, but anticyclone or majot amar high pressure thakibo. Aru hekarne yar an eta naam high pressure center buliu koy. It is high pressure cell. If the high pressure cell becomes slightly elongated instead of circular, it is known as ridge. Aru jodi high pressure to olop dighol hoi jay instead of circular nohoy jodi dighol hoi jay tetia hetuke ridge buli koy. The meteorologist Sir Francis Galton for the first time used the term anticyclone in 1861 aru kune first time anticyclone word use korisile aru ketia tumalokor MCQ tahibo pare tetia likhiba meteorologist Sir Francis Galton first time anticyclone term to use korisile ketia 1861 thik ase Actually, the anticyclone is an atmospheric condition which is completely opposite of cyclone. I have said this. Ekdom completely opposite hoy cyclone or pora. As compared to the cyclone, the contribution of anticyclone towards determining the weather of the area is very insignificant. Eta area weather determine koratu determination of cyclone jiman importance diye cyclone jiman importance ase himan anticyclone or importance nai. But it is not that anticyclone does not totally have any contribution towards weather change. Ami eneke bhabi lobo noar je weather change okol cyclone or karone hoy anticyclone eku nokore. Anticyclone jodio iman importance nidiye in weather changing but kisuman changes ane kisuman oru hura contributions kore in bringing weather change. The anticyclones are formed in subtropical anticyclone code form hoy. Subtropical high latitude regions both
in both the hemispheres of the earth. Ami earthor belts keta pohisilu tare subtropical belt or high altitude a anticyclone formation hoy duta hemisphere ote, southern hemisphere and northern hemisphere dutate hoy. Due to Earth's rotation, the wind of anticyclone moves around high pressure center in clockwise direction in north hemisphere. আমি এটো ডিফারেন্স চালু যে সাইক্লোনছৰ চেণ্টাৰত লো প্ৰেছাৰ থাকে বাট এন্টিসাইক্লোনছৰ হাই প্ৰেছাৰ থাকে বাট আমি এটো চাইছিলো যে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত এন্টি ক্লকৱাইজ মুভমেন্ট হয় আৰু সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজ মুভমেন্ট হয় বাট এন্টিসাইক্লোনত উল্টা এন্টিসাইক্লোনত নৰ্থ হেমিস্ফিয়াৰত ক্লকৱাইজ মুভমেন্ট হ'ব ক্লকৱাইজ মানে ঘড়ীটো নৰমালি যেনেকে ঘুৰে আৰু সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত উল্টাকে ঘড়ীটো যেনেকে ঘুৰে হেতু এন্টিসাইক্লোন বুলি কয় যেতিয়া সৰি এন্টি ক্লকৱাইজ বুলি কয় যেতিয়া উল্টাকে ঘুৰে এটো হ'ব সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ এটো এটা সেকেন্ড ডিফাৰেন্স তোমালোকৰ ডিফাৰেন্স আহিব পাৰে what are the differences তেতিয়া লিখিবা চেণ্টাৰত লো প্ৰেছাৰ হাই প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স আৰু নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সাইক্লোনছত এন্টি ক্লকৱাইজ বাট এন্টি সাইক্লোনত ক্লকৱাইজ আৰু সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত সাইক্লোনছত ক্লকৱাইজ ইয়াতে হ'ব এন্টি ক্লকৱাইজ এটো এটা সেকেন্ড ডিফাৰেন্স ঠিক আছে Basically, anticyclones are of two types. Duta type or high anticyclone. Eta subtropical warm core anticyclone aru eta high latitude cold core cyclone. ঠিক আছে এই দুটা type of cyclone. The area of origin and track of movement of both the cyclones are different. Duta cyclones are ekdom different hoy kuntu movement keneke movement korbo keneke originate hobo kuntu side on move koribo. The cold core anticyclone is originated in subpolar region moves towards south. First junto ami poisilu orthor belts. Etu polar belt hol amar etu amar subpolar belt এই বেল্টত আমাৰ কোল্ড কোৰ এন্টিসাইক্লোনটো মুভমেন্ট হয় আৰু সাউথৰ ফালে যায় On the other hand, warm core anticyclone originate in subtropical region. Subtropical regional originate করে from the west to east ole movement হয় west to east ole movement হয় warm core ঠিক আছে As the pressure difference between high pressure center and outer part of the anticyclone does not become so high, the wind velocity remains low. Eto aneta aru eta difference third number difference cyclone ইয়াতে low pressure থাকে আৰু ইয়াতে high pressure থাকে তো ইয়াতে difference to determine করব কিমান violent হ'ব আমাৰ cyclone to but anticyclone কি হয় though yate high pressure thake yate iman difference na thake he karone velocity to iman besi na thake anticyclone or like cyclones thik ase The amount of rainfall as a result of this is also very scanty aru velocity kom thake karone speed kom thake karone yate borokuno kom ke hoy Fourth difference the high latitude cold anticyclone results in the movement of extreme cold wind particularly during winter in the areas aru extreme cold wind movement hoy winter areas ot kot hoy areas like North America Western Europe etc sometimes blizzard is formed in North and East Canada and North East Europe ঠিক আছে the movement of such an extreme cold resulted from anticyclone is known as cold wave aru jetia anticyclone karone ekdom extremely cold wind eta blow kore hetuke cold wave buli koy On the other hand, the wind generated from high pressure center of subtropical cyclones remain stable aru jetia wind to generate hoy high pressure center pora subtropical region তেতিয়া wind anticyclone to stable থাকে আৰু লাহে লাহে move কৰে Moreover, the pressure system of the air movement in the case of anticyclone are completely opposite of cyclone আৰু pressure air movement eburu difference থাকে Generally, anticyclones are associated with fair weather. Cyclones are very destructive, but anticyclone fair weather thake, mane stable thake.
Of course, when anticyclones of the subtropical region moves above warm sea, then exchange of large amount of moist and prevailing temperature variation result in some amount of rainfall. যেতিয়া anticyclone একদম গৰম সাগৰ এখনৰ ওপৰ দি যায় যেতিয়া হে ময়েশ্চাৰৰ এক্সচেঞ্জ হয় টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশন হয় বিকজ এনে কোল্ড এয়ার ব্লো কৰি থাকে কোল্ড হৈ প্লে ব্লো মুভ কৰি থাকে বাট গৰম সি এখনৰ ওপৰ দি গলে যেতিয়া হে চেঞ্জটো আহে তেতিয়া অলপ বৰষুণ অলপ ওয়েদাৰ চেঞ্জ কৰে তেতিয়া অলপ বৰষুণ হয় ফৰ ইনস্টেন্স subtropical cyclone that enters into southern part of US through Gulf of Mexico during the summer gives some amount of rainfall. Etu eta example dise jeta US or para Gulf of Mexico di jai tetia olop rainfall hoy etu eta example. In this way the rainfall is seen to occur in many coastal areas of tropical regions of the earth. Our tropical regions or etu karone olop borokhun hoy especially coastal regions or but the wind then moves towards east from semi-permanent anticyclones of the subtropical region is considerably warm. Aru jetia anticyclone to easter phale jay tetia warm hoy gorom hoy jay results in hot waves aru gorom botah dia start hoy. Okay students ami aji class to ekhinite hamoru aru eta class lagibo tumalukor chapter to hek koribo monsoons aru belek type of wind khini ami pohibole tetia loke bhalke pohiba thank you.